Ready ka na, ready ka na. Ready na. Wala si Didog. Aba. Uy, namamalo ka. Merry Christmas! Dito tayo. Magamit ka. Si Father Dennis ba yun? Sa bawat isa, I love you. Dennis na ano? Hi guys, dito na kami sa bahay. Ayan guys. Mag-picture-picture kami para sa Christmas, new profile, and new memories. Iniintay namin yung mga kapatid ko kasi magsa-Samgyup kami. Kaya lang, mamaya hapon na daw. Puti mo naman. And happy Christmas! Happy lunch! Wala, alam. Uy, Ma! Merry Christmas! Merry Christmas sa lahat! Merry Christmas sa buong tao! Lalamig yung sabaw. Merry, Merry, Merry Christmas! Kain na tayo! Lat! Hoy, ma! Nilayasan na ako. Oh, yung mga bata. Uy, tingnan ko! Hindi pa ako nakain. Hindi pa namin kami kumakain eh. Mat! Kiss mo, mama, kiss. Kiss, mama. Smile, smile. Aki, smile. Hello, guys! Mama, lagyan nyo.
Meron tayong fish cake, kimchi, ham, hotdog, salad, Bacon. and bacon cut, spicy and plain. Meron tayong lettuce at ano yun, ubas. Laki yung cut nung nabili namin. Medyo matigas. Kain ng kain mga babies. Mad, kain ka na. Merry Christmas! Happy eating! Ang saya-saya! Panauhing pandangal na late. Bilis na! Soft drinks? Ha, Mat? So, Mat! Kevin! Akin nakikita ka pa sa... Hello? Punta na ako kay Tita Elvie. ano ba yan? Kimchi. Ano ba? Ay, salad. Ay, anak, ano ba yan? May topak na yan ako. Ano naman mag-cellphone? Ready ka na, ready ka na. Ready na. Ala si Didog. Uy, namamalo ka. Merry Christmas! Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. May green. Tayo yan ulit. New Year. Guys, hi! Hi guys! Say hi guys! Hi guys! Hi guys! Ayaw. Lumabas kami sandali. Bibili kami ng milk tea. Nagkayayaan. Hello! Ay, hindi chikong. Maganda. Okay guys, nasa bahay na kami. Ayan yung pinamili namin. Ayan. Happy cup. Dumating si tatay. Lasing! Ay, binili namin. Suot na. Merry Christmas! Oh, yan. Oh. Kiss pa, kiss! Kiss! Bye-bye! Thank you so much for watching our videos. Yun po yung kaganapan during Christmas Day. Maghapon namin ginawa sa Christmas Day. So, bago ko lang sa aming channel, don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit the bell to keep you updated. Thank you so much guys. See you on our next video.